بسم الله الرحمن الرحيم. الآن سوف نبدأ المرحلة الثانية من هذا اللقاء المنظم من طرف حركة إيرا بلجيكا، والذي يستضيف عدد من ضيوف كبار من رجال قانون ورئيس بلاد التعاون العبيد ومناضلين ومناضلات. والآن سنبدأ الجزء الثاني. المتدخلة الأولى ستكون بال راماتولاي، نائب رئيس إيرا بلجيكا. Alors on commence la deuxième partie avec notre grande dame Ramatoulaye, le vice-président d'IRA Mauritanie. Ramatoulaye, vous avez la parole. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum bandiraɓe Mauritanie. Ardi fof mboɗo salmina on, mboɗo laara jaam on, debbo e gorko, suka e mawɗo. Mes salutations les plus sincères sur l'ensemble des Mauritaniens qui se trouvent ici en diaspora en Belgique. On parle de notre pays, on parle le très cher patrimoine qu'on a, c'est notre pays. La Mauritanie, c'est la Mauritanie qui nous a réunis. On aime ce pays-là, parce qu'on a que ce pays. Quel que soit Alpha, là où on se trouve dans le monde, on peut trouver les nationalités, mais origine, toujours c'est le pays. C'est la Mauritanie. On demande le gouvernement de la Mauritanie de veiller sur la population mauritanienne qui souffre énormément, qui souffre, c'est pas au niveau de la cohabitation sociale, mais c'est la discrimination, l'État, qui impose les populations de se diviser en deux pour qu'eux, ils se règnent. La population mauritanienne souffre de deux choses. Il souffre de la discrimination raciale, qu'on est noir, on n'a pas acte d'avoir quoi que ce soit sur le territoire mauritanien. Et deuxième chose qu'on souffre, si on est Hartani, on est considéré comme esclavage. On n'a pas le droit de réclamer nos droits, on n'a pas le droit de dire quoi que ce soit. Eux, dans leur mentalité, que l'esclave laisse l'esclave, noir reste noir. Mais Dieu nous a donné la chance. La Mauritanie a eu une population très calme. C'est la population qui n'aime pas la violence. Sinon, si la population de la Mauritanie aime la violence, ils ne voient pas que dans les télés, dans les radios, dans les réseaux sociaux, les hommes de tenue se face à les femmes, des femmes enceintes, des femmes qui allaitent, des ignorants qui ne savent même pas ce qui se passe au monde, ils les tabassent. Pourquoi? Parce qu'ils ont venu manifester et réclamer leurs droits. Je crois que si l'État était conscient, il ne faut pas envoyer les hommes de tenue d'aller massacrer, d'aller torturer les gens. Nous, on croyait que l'État de la Mauritanie protège sa population, mais c'est tout à fait contraire. Si tu viens, tu manifestes pour réclamer tes droits, on te prend, on te largue dans le centre de la police et tu es foutu. C'est le cadavre qui va sortir. Ouais. Si c'est une femme, on va te tabasser jusqu'à que tu aies reconnaissance. Pour mettre un enfant dans le monde, c'est fini pour toi. Donc la Mauritanie n'a qu'à saisir. Et l'État mauritanien n'a qu'à saisir de la situation qui se passe en Mauritanie. C'est pas du tout agréable de voir qu'on tabasse des femmes, on tabasse les enfants, on emprisonne même les femmes qui allaitent. Imaginez-vous, une femme qui a un enfant de 4 mois, 5 mois, on le met en prison à cause de quoi? Elle a réclamé ses droits ou bien elle a parlé son opinion. Donc, ce pays-là, on n'a pas le droit de parler l'opinion. Que ça te plaise ou que ça ne te plaise pas, tu es noir, tu es Hartani, tu es forgeron, tu n'as pas le droit de réclamer tes droits. C'est ça qu'on a vu en Mauritanie.
en dehors de la tribalisme qu'ils ont implanté sur le cerveau des gens, pour mieux régner. Et c'est ça qui pousse la population, certains citoyens de la Mauritanie, d'appliquer cette loi pour qu'ils se partagent, pour qu'ils se divisent en deux. Et eux, ils sont là en train de régner sur les populations mauritaniennes. Mais je dis l'État mauritanien, qu'il n'a qu'à savoir, et il n'a qu'à réfléchir, et il n'a qu'à aussi savoir que la population mauritanienne, c'est une population calme, c'est une population qui n'aime pas de violence. Il n'a qu'à voir les pays qui sont autour de la Mauritanie. Est-ce que, si ce qui se passait en Mauritanie, si c'était dans leur pays, on n'en parle pas. Ça trouve qu'on l'a radié dans la carte depuis. Mais nous, on ne veut pas fissurer ce pays. Les Hartani, c'est la sœur de Harplar. Le Harplar, c'est la sœur de Sonike. Le Sonike, c'est la sœur de Beidan. Le Beidan, c'est la sœur de Harplar. Le Harplar, c'est la sœur de Beidan. Nous sommes tous même père et même mère. Il n'y a pas un noir qui peut attacher sa ceinture qui dise que voilà, moi je suis noir, je vais faire sortir de Beidan à Mauritanie. Ça n'existe pas, ça ne peut pas être. Il n'y a pas un Beidan qui va dire moi je suis arabe et voilà, je règne la Mauritanie, je vais sortir les noirs. Ça ne va pas durer. Donc c'est la population de la Mauritanie qui est là aujourd'hui, qui donne main à main, qui met face à l'État mauritanien, à la discrimination qu'ils fassent sur la Mauritanie. Ils n'ont qu'à saisir ce qu'ils font. Tout le monde jette leur œil ce qui se passe en Mauritanie. On a emprisonné des députés. Pourquoi? On a élu un député. C'est pas seulement que c'est un député, il a seulement son banderole de la drapeau mauritanien. Je suis député, je n'ose pas parler de ce qui se passe en Mauritanie. Si c'était ça qui est la députation, c'est inutile qu'on fasse un député, donc on reste toujours croiser les bras. Et on obéit, l'État, il fait tout ce qu'il lui faut. Mais si on élit les députés pour qu'ils rentrent dans le Parlement et ils réclament et ils disent l'État ce qui se passe sur la Mauritanie, c'est grâce à ça qu'on a emprisonné quelques femmes en Mauritanie. Donc, on supplie l'État de la Mauritanie. On supplie encore l'État de la Mauritanie. Et il n'a qu'à savoir que la population mauritanienne, c'est la population qui est douce, qui est calme, qui n'ont pas de problème. Mais c'est l'État qui le pousse de faire la violence. Et nous n'avons pas la violence. Et on ne fait pas la violence. L'oiseau a dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Nous, la Mauritanie, on se tenait main à main pour battre, pour se combattre, pour se manifester, pour dénoncer la discrimination qu'on fasse à la Mauritanie. Et avec tout ça, tu viens, tu dis que tu es mauritanienne, tu n'es même pas inscrit dans la liste pour savoir que tu es mauritanienne. C'est la génocide biométrique pure et dure. Depuis que la Mauritanie est la Mauritanie, j'ai constaté que tout le monde, tous les gens, 90% de la population mauritanie est née le 31 décembre. Tout le monde est même année, même jour, même heure de naissance. Est-ce que vous voyez ça normal? Tu dis que tu es mauritanien, tu amènes une carte d'identité, tu as presque plus de 30 ans, 40 ans, on te dit que tu as 12 ans, 16 ans. Regardez-moi. Une femme qui est partie jusqu'à qu'elle est venue aveugle, si on te dit que tu es à 40 ans, ça ne saute pas dans l'oreille. Ils ont saboté la liste des naissances des Mauritaniens. Que tu es né dans les hôpitaux, que tu es né en dehors des hôpitaux, en tant que tu es né sur la territoire mauritanienne, c'est ce que mettre dans ta tête que tu as déjà inscrit dans le génocide biométrique. Pour avoir un acte de naissance, il faut remuer le ciel et la terre. Et même si tu trouves la date de naissance et tu es né à 31 décembre, donc je vous remercie. Je remercie la population qui sont là et je dis l'État mauritanien de veiller sur sa population. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ramatoulaye, merci beaucoup pour cette intervention pertinente. Et voilà, on rappelle que nous avons toujours nos amis en prison. On doit continuer la lutte pacifique, la lutte non violente pour demander la libération de toute la population mauritanienne, parce que c'est la Mauritanie maintenant qui est prise en otage par ce régime militaire.
Et voilà, nous avons le grand plaisir d'accueillir parmi nous aussi la journaliste Tatiana. Et voilà, on aimerait bien vous donner la parole aussi. C'est à vous, madame. D'accord, bon, merci beaucoup. C'est très impressionnant d'écouter tous les témoignages, et en particulier des femmes, parce que comme vous le savez, un homme il bouge quand il a faim, et une femme elle bouge quand ses enfants ont faim. C'est pour ça que la force militante des femmes est tellement, tellement essentielle. Hein? Alors, donc moi je vous ai dit, je suis belge, mais depuis mes 18 ans, je suis amoureuse de l'Afrique, par des Africains interposés. Et petit à petit, j'ai découvert l'Afrique et j'ai découvert l'ignorance occidentale. Parce que j'ai été éduquée dans l'idée que les Africains, heureusement qu'ils avaient l'Europe pour les coloniser, pour leur amener une culture. Je ne savais pas qu'il y avait une culture bien ancienne, bien avant la colonisation. Je l'ai découverte en Afrique, particulièrement au départ au Bénin. Donc ça fait partie de ma surprise, de mes découvertes. Et je tiens à le rappeler parce que je pense qu'une grande injustice internationale, c'est l'histoire de l'Afrique. Elle est racontée de façon très injuste et de façon très coloniale. Et je pense qu'il y a encore un travail énorme à faire de reconstitution de l'histoire. Et je le dis aussi parce que ce qui me touche beaucoup, surtout avec les jeunes, la jeunesse africaine militante, c'est que quand vous les écoutez, les mythes et les personnes de référence, ce sont des visionnaires africains. Pas seulement Mandela, qui a été connu de façon internationale, mais Sankara au Burkina, le docteur Kaunda, je ne sais pas si vous le connaissez, en Côte d'Ivoire, qui a eu un projet politique non violent pendant des années. Et maintenant, j'ai reconnu ces visionnaires dans M. Biram Abaid, qui a un projet qui va au-delà de la vie. Je veux dire, aujourd'hui, nous avons une certaine limite de vie, mais je suis persuadée que toutes ces personnes-là ont cette capacité de dépasser la mort. Quand vous voyez Sankara, la force de Sankara, malgré qu'il est mort, la force de Lumumba, ce sont des gens qui sont des modèles aujourd'hui, particulièrement pour les jeunes. Donc j'ai une grande foi et une grande confiance dans la jeunesse africaine, parce que les mythes, ils sont là. Et sincèrement, c'est pas pour dire parce que je suis ici, mais je crois sincèrement que le changement, il viendra d'Afrique. Donc, vraiment, je vous encourage et je vous remercie beaucoup pour votre attitude solidaire et pour le travail que vous faites, parce que vous êtes porteur d'un espoir pour le monde et pour demain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tatiana. Et maintenant, on va donner la parole à le journaliste Ahmed Kirkouk pour nous donner son intervention. Merci, Ahmed. شكرا جزيلا على الدعوة للمشاركة وعلى اختيار هذه المواضيع من قبل حركة إيران وتنظيمها لهذه المبادرة القيمة اللي محتاجتها الجماهير الموريتانية أو المواطنين الموريتانيين المتواجدين في الغرفة خاصة بلجيكا. أنا اللي انطلق على الموضوع طرقته جماعة بالجانب الأول من هذه الندوة، هو موضوع حرية الصحافة، وصلنا أعطوا مثال على وردة صحفية ناشطة بحركة إيران، وردة سليمان، مختطفة من قبل النظام الموريتاني ومسجونة بظروف أقل ما تستطيع عنها، ظروف سيئة، وهي ظروف اللي للأسف الشديد يمارس النظام الموريتاني على جميع النشطاء الحقوقيين، سواء المناهضين للعبودية والمناهضين لانتهاك حقوق الإنسان الحريات. النظام الموريتاني هو من أفسد الأنظمة الموجودة في العالم الثالث، الحريات فيه صفر تحت الصفر، الدليل عليها التراجع والتقهقر اللي وقع للحريات في الفترات الأخيرة. اسمحوا لي نحاول الترجمة، حد من الشباب الجماعة يترجم بالفرنسية وأدوات الأخيرة.
قصير بلا حدود. توضع موريتان كل سنة تردها بعشرات النقاط، 10 نقاط أو 11 نقطة أو مرة 15 نقطة. وهذا دليل على النظام الموريتاني هو نظام قمعي، نظام استبدادي يستخدم القانون من أجل قمع الحريات، حريات الشعب وحريات الصحابة بشكل خاص، وتمييع، ووصل به الحد إلى تمييع الصحابة وجعلها شيء لا يساوي أي قيمة، حتى لا يتمكن المراقبون الدوليون من قراءة الصحابة ومن اعتبار ما يشابه الصحابة الموريتانية حول مواقع الفساد اللي يعاني منها البلد. وهذا التمييع ظهر بعدة جوانب. الأول جانب منها هو تشكيل النظام الموريتاني الجائزة، وتقدم كل سنة للصحفيين الناشرين في الوكالة الموريتانية للأنباء أو التلفزيون الموريتاني والإذاعة، صحافة مستقلة تنقص منها. هو صحفي تابع للنظام الذي يكرم عليه شنو؟ معناه أنه يكرم لا على شكر النظام ولا شكر الرئيس ولا شكر الوزير ولا المسؤول معين. يعني الصحافة في موريتان لا تبقى أن تسمى صحافة، رغم أن فماتيها مؤسسات إعلامية تحاول عنها بمجهودات، تحاول عنها تنشر أو تتقصى بعض الأمور اللي احترام الفساد، لكن في الفترة الأخيرة للأسف الشديد عادت موجهة شور عنها تميع ويحاولوا عنها ينكروا وتوطى عليهم بالقانون، والله يوطى عليهم بامتيازات توظيف أو شيء من هذا القبيل. ماني نحاول عني ماني نطول غير لا نقول عن من اسباب تقهقر الصحابه ووجودنا احنا هذا في المهجر. هربنا عن موريتان جايين من هذا بسبب الظروف اللي عانينا منها والاعتقالات والسجون اللي عانينا منها، وهي اللي ادت بالبعض عنهم يسكتوا افواههم بهم، يظلوا بهم ساكتين افواههم ويعطوا لهم امتيازات، نقول لهم دبوس الترغيب والترهيب حد ما رفق اللي وراها بالسجن والله كله فقد الروايه. مرة أخرى شاكر حركة إيراء على هذا الاهتمام، وعند تضامني مع النواب اللي هم صوت الشعب. للأسف الشديد بعد ما صارت الصحابة مهمشة ومميعة، صار عندهم صوت بالبرلمان على الأقل عند الشعب الموريتاني، وهذا الصوت انحاز عليه ومدار بالسجون وكمكم. والجماعة الثانية اللي بقات في البرلمان تبارك لهم عايشين من القوانين تنسن الهيئات تسكت اللي منها ما وراقب زادهم هم اللي يوراها بالقوانين وراها بهم يعني يسكت ولا يندار بالحبس. غير ظاهر عن الشعب الموريتاني عنه يعطي يوعى ويزيد وعي. الوعي المنتشر والموجود وضريكات اياها من خلال التواصل الاجتماعي ومن خلال تسهيل الوصول للمعلومه. رقم عن النظام الموريتاني ما يسن قوانين على تسهيل وصول الشعب للمعلومه. ظاهر عن التواصل الاجتماعي بكشفوا للفساد، كشفوا الفساد النظام، كشفوا الذي يعدل. ظاهر عن التغيير قادم بقوه، واملنا بالسياسيين عنهم يتحركوا يغيروا، لان هم الواجهه الموجوده ضريق خاصه الموجودين منهم بالبرلمان. املنا بهم والاحزاب المعارضه عنهم يتحركوا يخلق التغيير باسرع وقت ممكن ومزاح عن هذا النظام يقمع الحريات. استفد لنترجم الميكرو الثاني. Le journaliste Ahmed Kerkou, il a salué l'organisation de ce colloque par IRA Mauritanie en Belgique. Après, il a pointé du doigt un mal très grave qui anéantit les dires des gens proches du pouvoir ou alliés à lui qui veulent prétendre que la Mauritanie est un pays démocratique. Pour lui, les différents rapports de Reporters sans frontières n'ont cessé de dégringoler la Mauritanie. Chaque année,
10 points de moins ou 11 points de moins. Et la preuve que cette dégringolade est vraie et irréversible, c'est que lui et beaucoup de ses confrères journalistes ont quitté la Mauritanie et ont cherché refuge ailleurs. Pour lui, cette situation se reflète aussi sur la situation des défenseurs des droits de l'homme. Les arrestations, les procès inéquitables, les disparitions forcées, voilà la violence qui s'exerce sur les gens qui veulent utiliser la parole libre. Et tout conformément avec les règles démocratiques pour s'exprimer, ces gens sont dans une situation difficile. Il a parlé des députés qui sont en prison, d'autres défenseurs des droits de l'homme, des lanceurs d'alerte. Et c'est une situation extrêmement grave qui requiert la vigilance et l'engagement de tous les Mauritaniens, surtout ceux de la diaspora. Voilà, c'est ce qu'a dit Ahmed. Alors maintenant on donne la parole à Madame la Présidente Leila Ahmed, Présidente des femmes de IRA Mauritanie. Leila, vous avez la parole. السلام عليكم ورحمة الله. راني نسلم عليكم إلى بلجيك شاكرتكم على هذه صراحة توقف يعني نطول قال عن اختيار ننبه عنا نحن حاكمتنا إصابة مقتصبة للسلطة وتمارس جميع أنواع الظلم والاضطهاد والعنصرية اللي هو نظام الدكتاتور محمد الشيخ القزواني. ولا قلت حد يتكلم كما قالت الجماعة فهم قانون الرموز يطبق لا على بعض من الناس، لا على المستضعفين، والله مستضعفين من البيضان، والله الحراطين، والله الزنوج. الدليل على ذاك عن نواب الحالات النائب قانون عاشور ومريم الشيخ انحبسوا على عنهم رافضين الظلم ورافضين العنصرية، محبوسين لا عنهم بالبرلمان. هم اللي يوصلوا صوت الشعب، هما هو اللي يوقفوا بعين الدقيق للنظام، هما اللي يقولوا الكلام اللي ما يحمل النظام، هما اللي يقولوا الكلام اللي مو أمونك، والكلام اللي يعتبروه واحدين منهم عنه إساءة، وهو مع خالق حد مثل منهم إساءة. مريم الشيخ وقاموا هما اللي في الميدان، هما اللي ينظلم حد في القزرات والله في أي بلد من موريتان لا يمشوا قايساتهم. هما اللي وصلهم الشعب الموريتاني فهم من دون عنهم يعطوا 5 ولا 10، من دون عنهم يعطوا 5000 لحد والله لا عندهم وتات ولا عندهم قاع باس باش يوصلوا غير عدلوا حملتهم، ووصلهم الشعب الموريتاني فهم. ذاك السبب عادوا هذا النظام المغتصب، نظام محمد الشيخ القزواني، لو ياسر من الزمن هو بشعر نجلوا اللي يقولوهم ويلودوا لهم صيفه باش يحكموهم بها، ومواسين عنهم وركاتين عنهم جابروها، غير قايلين لهم عنهم لا يوسعوا حباسهم. احنا الحباس ما نبغون نحبس ولا حبسنا، ما لنا خايفين من الحباس، قايل معلم ما لنا خايفين من الحبس ولا يوسعوا حباسهم. مريم وقاموا فهم مريمات وفهم قامات ومولي، وسبب حبسهم مولي مولى عنهم في البرلمان يتكلم واحد حالة العبودية. هذا القاصرين قالها النوها هيك حالة العبودية. موريتان ما يختاروا تشتد خبار العبودية ولا يكذبوا كاملين يقولوا عنها
أكثريتهم يقولوا عن العبودية أنا ما يخالفه موريتان، العبودية خالفه موريتان، العبودية خالفه، والدليل عليها هذه القاصة اللي قالها النوها إنين انحبست، إنين اكتشفت حالتها هذه المبلغات اللي ما عندهم ذنبهم لا عنهم بلغوا انحبسوا، لا فاطمة والرشيد الثاني انحبسوا ماشي مو من إيران، ما الله قاعد واحدة منهم قاعدة من حزب الإنصاف غير انحبست على سبت عنها بلغت ومريضة، لأن فاطمة مريضة وورد أحمد سليمان محبوسة على سبت عنها اللي عتي شيرت من العبيد عنها قالت كلمة، هذا اللي قالت هم يكذبوا، يعرفوا لا يكذبوا في التلفزيون، يعرفوا يكذبوا بيناتهم، يعرفوا يكذبوا في كل البلاد. وردة ما كذبت، وردة شافت لقطات مستحمل الدم قالت مات، هذا شيء طبيعي غير وردة محبوسة عليه. ذاك الكلام اللي تقول، ذاك الكلام اللي قايله وردة احنا قايلين، وذاك اللي قايله مريم الشيخ اللي احنا قايلين، قايله قامل احنا قايلين وقايلين عنهم. هاي الدولة عنها دولة ظلم وعنها دولة عنصرية. ذوك السجناء الاخرين اللي محكمة ما نحن ماني هون طالبة بإطلاق سراحهم، أنا من الدب اللي معدلهم، ماني طالبة بإطلاق سراحهم من الدين اللي معدلهم، اللي معدلهم ظلم غير ظلم ما هو يدوم، وهم يدوروا يأخذوا من السجن شامخين مرفوعين الرؤوس، المناضلات النواب الحلال النائب قاموا عاشور ومريم بنت الشيخ ووردة أحمد سليمان ومحمد فاضل عليات وبالناس حميدة وعبد الله أبو جب والحاج والعيد، وراني محييتهم وقايله لهم عنهم يصبروا عن النضال مستمر، وعن النضال عنه مستمر، وعن الأحباس عنهم ما يخلعوا، عن حجمهم عد الجريمة عنه لا يخلع من الحبس. غير المجرمين ما يستدروا في تفرغ زينة، المجرمين اللي الدروغ ما يستدروا في تفرغ زينة، وذو اللي بايعين هذه الأدوية المزورة اللي كانت لها الموريتان مات قليلة أسرة ورك ما فيها حد للأسف مريض بكانسير به لا هذه الأدوية المزورة، والناس كلها عاد فيه السكر بهم لا هذه الأدوية المزورة بهم لا هذه الأطعمة المزورة. غير ما هو مش مشدود أخباره موريتان ما باقي نوع من أنواع الظلم ما هو فيها، ولا باقي الشمل العنصرية ما هو فيها، ولا فيها التعليم، ولا فيها الصحة. الصحة ما هي خالقة، حد مرض لاقي ماشي قاعد سنغال والله المغرب لا عاد عنده إمكانيات، ولا عاد ما هي عنده لا يتم فم لين يموت هو لين يموت فم والله يفرج عليه مولانا. معناها عنا نحن للأسف في دولة ظالمة وحكم مقتصي. هذا الحكم محمد الشيخ القزواني حكم ظالم، وذا ما لنا صابرين ما لنا ساكتين عنه ليتم ولا نقولوه هنا نقولوه وراجعين هوك ليه نقولوه ولا وسعوا حباسكم، لا وسعوا حباسكم. وطالبة هون خريجة على مكتب إيرا بلجيك نختار نوجه هذه بعض الكلمة للنساء. نحن في حركة إيرا موريتان كنا تبارك الله جماعة كبيرة من الرجال غير ياسر منهم غير يمشوا ماشيين في النظام منخرطين فيه غير العليات ما يعلموهم به. ذيك الوقت راني ملاحظتهم اللي هوناتي على إيرا بلجيك العلايات هما تولي دائما القدام في النضال، ولا كلهم يقول مو مناضلات والله قلابي عنهم ما وعلموا العلايات اللي يعلموا دول يقولوا القدام، والنضال ما هو لاهي يزيان ولا هو لاهي تعود فيه لا تجبر فيها تكون نعودوا العلايات متقدمات فيه. فأنا عندي طالبتكم عنكم ممكن مخلي خت والله زوجة في الدار يلا يعلمها ويحسسها بذا اللي خارب، ودور تعود هي امتن منه نضال ودور تجي سابقوا للمظاهرات والسلام عليكم ورحمة الله. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Est-ce que vous avez besoin de la traduction? Oui. Ok. Pardon. Et d'autres représentants, Président? Léla a dit qu'elle ne veut pas être long, mais elle a dit qu'elle veut parler des détenus. Avant de parler des détenus, elle a dit qu'elle veut dire que la Mauritanie est gouvernée par
des brigands, des malfaiteurs, et qu'il est gouverné par une dictature et par un dictateur. Elle a dit que concernant les prisonniers et les prisonnières, elle considère que les deux députés, Mariam Cheikh Samba Dieng et Kama Achour, sont des députés élus par le peuple. Et que ces députés élus par le peuple, qu'elles parlent au nom du peuple. Et parlent et disent dans le Parlement ce que ressent le peuple, le message du peuple et ce que le peuple veut qu'on dise et ce que le peuple veut entendre. Donc, elle dit qu'elles sont des voix militantes sur le terrain, proches de toutes les victimes du système et qu'elles parlent au nom de ces victimes. Et le fait que le pouvoir les diabolise et disent que leur propos c'est injurieux, il dit que le monopole de l'injure, c'est pour le pouvoir. C'est le pouvoir qui est injurieux lui-même. Léla a dit que les autres prisonniers aussi, comme les députés et la militante Warda, la journaliste et les autres défenseurs, les lanceurs d'alerte, qu'ils sont arrêtés parce qu'ils ont parlé de l'esclavage. Parce que pour le pouvoir, l'esclavage est un tabou. Et que tous ces gens détenus, ils ont violé le tabou. En ne cédant pas à la peur, à la résignation et aux faux témoignages, ils sont allés directement dénoncer ce que le pouvoir veut cacher. Elle dit que contrairement à d'autres personnes qui demandent leur libération, pour elle, elle dénonce leur arrestation, qu'elle juge arbitraire, injuste, et sans aucun rapport avec la loi. C'est pourquoi elle ne donne pas la légitimité au pouvoir illégitime et qui pratique des pratiques illégitimes, le droit de libérer et d'emprisonner. Donc pour elles, elles sont libres, elles sont incarcérées injustement. Elles ne lancent pas un appel au pouvoir pour les libérer, non. Pour elles dénoncent leur arrestation, exigent sans condition leur libération. Elle a aussi envoyé un message aux prisonniers, aux détenus, pour leur dire de rester patients et patientes, qu'elles ne sont pas seules et qu'ils ne sont pas seuls, et que le pouvoir peut-être n'est pas habitué à la résistance des gens qui sont en prison, bon, en dehors des gens de l'Irak. Et pour elles, les gens qui sont en prison, elles vont résister jusqu'au bout et vont sortir aussi la tête haute. Elle a parlé aussi aux militants ici de Bruxelles. Bon, elle leur a dit qu'elle sait que leurs femmes sont plus courageuses qu'elles-mêmes, que ces militants qui sont là. Mais elle dit qu'elles-mêmes, ils cachent à leurs femmes cet engagement militant. Bon, elle dit qu'ils n'ont qu'à cesser de mettre l'écran entre les femmes et le militantisme, parce que dans le militantisme, s'il n'y a pas des femmes, il n'y aura pas des avancées significatives. Donc elle les exhorte à laisser vraiment l'attitude de l'homme africain qui garde la femme à la maison, et c'est lui qui est le champion des relations publiques. Voilà, c'était son dernier. Merci beaucoup, Président. Alors maintenant, pardon, on n'a pas beaucoup de temps. On va donner la parole à M. Adam Abba, blogueur et activiste. M. Adam, vous avez la parole. Salam alaikum wa rahmatullah. Madame Salimi alaikum Kamilin. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Salmini mono pour mi juri mon. Ko yidi witan konko en ngala waktu no fewi.
من فوف هاي أرض دوين فدرن كل دريد إن فد درات كل ما دراك إن فد درات سب إنن سن غني دوين كون بنغشوا دين شغال من بنغشوا دين شغال من بيكو مينيراب من كو مونيراب من كو كاويراب من كو بابيراب من كو يوميراب من سب كبان جام hay sinno enen ɗo en gonnen eɗen ñaam gertode belɗen keɓata jam ɗum noon kala dariɗo ko foti darade kala mo daraki kadi ko foti darade tinnare nde yo yimɓe jokkoran tinnare no fewi أكثر نقول عن الناس هون كامل وقف ضد النضال يالتو يوقف فيه ولما يوقف فيه مولي يالتو يوقف فيه اللي نحن هون يعودوا شيء ذو اللي هوك خوتنا اللي هوك واخواتنا اللي هوك واخوالنا واماتنا واباتنا اللي هوك لما يجبروا العافيه نحن ما نجبروا العافيه بس هو قاعدين هون ناكل شيء زين ونجبروا الطيبات من الرزق غير انا كنا نتكلم في الجانب السياسي ولا الجانب التاريخ السياسي اللي نعرفه عن التاريخ السياسي الموريتاني من 1960 الى يومنا هذا الا نفس النظام ونفس الوجوه الا النظام القبلي اللي كنا نقوله والله نقولوا نحن الدوله العميقه الدوله العميقه فيه جنرالات فيه كولونيلات والله فيه صنادره زاد وفيه شيوخ القبائل وفيه السياسيين وفيه الاداريين المدنيين معناها فيه الناس كامله تغير الوجوه يا غير ما يتغير النظام يا غير ما يتغير الوجوه باللي نفس الوجوه اللي كانوا هون اللي باتهم كانوا صنادره كانوا كولونيلات هم اللي درك عادوا جنرالات نفس الوجوه اللي باتهم اللي كانوا ذيك الساعه مشاهم مختار ولد الدداد شور ليبيا وشور سوريا وشور العراق وشور الدول العربيه عنهم يتدربوا وعدلوا تدريب ذاك التدريب اللي تعرفوا كاملين ورجعوا ودخلوا الاداره وخسروا الاداره الى يومنا هذا هم اللي مخسرين الاداره وذوك اولادهم هم اللي هم واولاد ذوك هم اللي يورثوا هذا النظام هم اللي نفس الشيء يعني نحن يعطينا نوقفوا يعطينا نشاركوا نعدلوا ذاك اللي علينا وخاصة أنا نتكلم عن ورك لا نتكلم عن الجانب هذا الجانب اللي نقال له لإيروزو سوسيو باللي أنا بما أني واحد منهم رجوات ما تراوا يعدلوا شغلتهم والتلفزات ما تراوا يعدلوا شغلتهم تعدل شغلة الله وسائل التواصل الاجتماعي بالرئيس والوزراء والمدراء عادوا يخرسوا إلا وسائل التواصل الاجتماعي هو التنفس الوحيد اللي عند الموريتانيين حتى كامل عنده مظلمة لما يطرح مظلمته في هذه وسائل التواصل الاجتماعي نختار نقد نقولوها فيسبوك ولا نقولوها تيك توك ولا انستغرام لما يديرها فيه ما يعلم به حد ولما يديرها فيه مشكلته ما تنحل وني يديرها فيه مشكلته تنحل والناس وشفنا فيه ياسر ما هو واحد ولا واثنين ولا ثلاثة ونختار نطرقه نمولي ذا اللي يخلق يامس مجلس الأعلى للقضاء بمعنى نحن نعرف عن القضاء هو القلب النابض للديمقراطية القضاء هو القلب النابض للديمقراطية ما يقد يعودوا فيه جهة واحدة والله ما يقد يعودوا فيه عائلة واحدة والله ما يقد يعودوا فيه إذنية واحدة بالقضاء تمثل موريتانيين كاملين وموريتانيين كاملين ببيضانهم وحراطينهم وأكوارهم وولوفهم وفلانهم كاملين موريتانيين بدون استثناء يالت هذه العدالة تعود عدالة الناس كاملة باللي شفنا يامس المجلس الأعلى للقضاء خلاصته شنو 50 تعيين لا فلاني ولا كوري ولا حرطاني ولا سرقلاني هذا قطع من لون واحد ما يقد يجيب القضاء ما يقد يجيب العدالة بما أن العدالة هي اللي القلب النابض للديمقراطية كل واحد يقد يشوف فيه راسه وكل واحد يقد يشوف فيه ذاته يعطي يعود القضاء للناس كاملة بما أن القضاء يعطي يعود فيه الناس كاملة يعطي القضاء يعطي هذه المسابقات يفتح للناس كاملة يعود فيه الشفافية للناس كاملة وتمكن الناس من الولوج لهاو ولوج للقضاء ولوج لإدارات ولوج أي شيء يتعلق بالمسابقات ينفتحوا يعودوا شفافية فيها يعود الموريتانيين كاملين كل واحد يقدر يشارك بقلمه وينجح فيه ولا يحتاج وساطة من شيخ قبيلة ولا يحتاج وساطة من وزير ولا يحتاج وساطة من مدير ولا يحتاج وساطة من أي حد ولا نختار نطول كنا نختار نترجمه بالفلاني اللي قلتون كامل يقال وقت ما يسمح والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Merci beaucoup Adama. C'est vrai comme a dit Adama, il ne reste pas beaucoup de temps. On va donner la parole à Nias Aïssata, vice-présidente du Parti RAC. Voilà, Nias, allez-y. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mi salmini onon fof mi juurima on mbiyetemi ko Aissata Niass min woni la vice-présidente du Parti RAC, parti non reconnu et militante ERA. Donc hande beɗe sikki kala wawɓe arde hande ɗo en e nder Belgique pour wullitade mettede min guuri Mauritanie o
ko minen arɓe hannde délégation ummiɓe Mauritanie ɓe minen goni parmi les premiers yimɓe wawɓe haalande moon mette e caɗele ɓe guura mettuko komin guuri to Mauritanie to sabu hannde hina ɓe wawa témoigne ɓe sikki ha ɓuura minen ɓeɗo par ce que fof toɓi ke yeeso amen wonko wonno kadi guila min jibinaka ɗum ɗon waɗama leñol halplereɓe warama won visanoɓe ko kañumen kono hannde mbiɗa sikki ko heewi e nder leydi Mauritanie ɓuuri bonde eko hewno anneji passé pourquoi mbimi noon par ce que nden kam yimɓe ƴettama leñol visama ɓe mbarama kono hannde ɓe mbari ko leƴƴi ɗi foof kala ɗono wiye ɓaleejo e nder leydi Mauritanie hannde wuurani ko mayɗo par ce que sa wuuri e leydi ɗi ngannduɗa a ala droit haalde a ala droit ma mo poɗɗa heɓde a janggata jangde moƴƴere a safrotako a haalata naneɗa so nomination ji mbaɗama jiyata ko leñol gotol tan woni wonɓe e parti pouvoir woni laamu Mouhamed Ould Cheikh Ghazouani dariɗo hannde e nder leydi Mauritanie dettiniri ɗum min mbawi wiide ko kala laamu bawnoɗo wonde e nder Mauritanie ala laamu ɓurɗo wonde raciste e ɗo wawi sonen mbawi wiide aussi apartheid yimɓe nen kala haala apartheid ɓe cikki hannde apartheid sene wonno inde wonde ɓurde musde mbawɗa place de e place apartheid hannde mamin mbiɗumi nder Mauritanie par ce que oɗo laamu ko holliri ko laaɓi keddiɗi jawtuɗi ɗi foof yimɓe mburanɗuɓe nder Mauritanie sabu hannde Mauritanie naɓe foof koko renduɓe guila hardineji hay haltoreɓe hay soninkeɓe hay safalɓe waɗeɓe famɓe finɓe anduɓe systéme o ko waɗata ko koko dariɓe pour ina mbawa ittude ɗum donc hannde laamu ngu hanɗini ɗum ko ɗum ɗon ɓe visi kadi no ɓe visirno leñol haltoreɓe hannde visa e nder Mauritanie tan ko leñol hardaneɓe holɓen kadi ko yimɓe ira pourquoi par ce que ko ira tan dari hakkeji yimɓe ko ira mayata hakkeji yimɓe ko ira wawi haalde ko hay goto suusa haalde ko ira waɗi face e laamu Mouhamed Ould Cheikh Ghazouani donc ɗum waɗi hannde sa yi député ji amen jaggama hono wayno Mariame Minty Cheikh Kamou Achour jaggama to kadi immunité parlementaire men ittaka donc hannde kalɗa partout dans le monde a wawa nangude député représentant le peuple taw ko dariɗo ine haala hakke peuple mum dariɗo ne dénonce injustice baɗeteɗo e nder leydi par ce que ko ɗum nomira ko ɗum hokkira kadi poste mo jogui o so tawi on luttima on nangui ɓeɗon député ji sans autant ittude immunité parlementaire mumen ɗum ɗon ko message moɓe lanci e wuuro ngo foof e Mauritanaɓe foof somin nangui ɓeɗo en tant que des députés daraniɓe moon ina kala hakkeji moon onon haala moon haalaka e woɗɓe ɓe gona ɓen et les défenseurs de droits de l'homme dariɓe ina gonde yimɓe hakkeji mumen kiiɗa ina darani yimɓe ɓe ngannduɗa ngala cuusal wawde daranade koye mumen ko ɓen nanggate ina mbaɗe e nder prison so nangi ɓe noon mbaɗi ɗumen e nder prison ɓurɓe darade e suusde e wonɓe jambereɓe pour daranade yimɓe wonɓe caggal men ɓe ngala cuusal ɓe on coki ɗumen fittugo heddiɓe ɓe haala mumen haalaka mais noon Allah ne walli Iran ne waɗi yimɓe dariɓe par ce que minen wona menace wona piggal wona sogde tahata amen rekkilde min e yimɓe komin sappo e tato min gonno le 7 mai passé min arrêtama min nanguira pourquoi par ce que komin dariɓe emin mbaɗi marche pacifique pour député ji amen e yimɓe amen jaggaɓe jagguira kotik e amde e beelade no min nanga nde min jii no ɓe torturiri yimɓe momin gonduno e nder commissariat ji piyaɓe ɓe piya koye guerenatuji e jeese ɓeɗo nanga ko koyɗe mumen ina kela a arat kala jiya neɗɗo daro tuuti e ma walla wimon onon gonani haydara son gaccani ko mbatton ko kon towtiyoɓe sehilaɓe mon heddiɓe to prison ala fof ko min nanani ala façon torture fof momin jiyani mbaɗaɗe e nder leydi Mauritanie somin gummima ɗon kadi min paata hay e côté enrôlement ɗo notiɗa centre d' enrôlement ji sa ari tawata ko ɓaleɓe tan goni ɗon hay goto wawa dañde no winditiri so tawi an a ala identité an holko gonɗa a wonani haydara donc sa ƴeewi kadi a ummima ɗon a ƴeewi e recrutement ji batteɗi ɗi a wawa yitade hen hoorema donc firti ko minen min goni e nder leydi ɗi ganduɗa min guurani min mayani hay mayani ɓuuri ɗum ɗon kono noon ko ɗemgal tubako wi ko tan le silence tue plus que les coups donc noon minen min jiyani kene deƴƴini min jiyani aussi kene waɗani min marche arrière comme ɗumin mbawi darade foof so woni e nder Mauritanie so woni caggal Mauritanie ɗumin mbawi darade foof mamin daro min kaala soɓe beelama yoɓe nanggu min soɓe beelama yoɓe cokku min soɓe beelama yoɓe piimin kono ɗum hatta amen
wasa daranade ɓe min poti daranade e nder leydi amen. Donc noon ko juste pour wiide laamu Belgique et opinion internationale wona ko ɓe ganda, wona ko ɓe tinani, wona ko ɓe paamani. ɗomin poti wullude fof min gulli, min kaali, min denosi. heddi ko kamɓe koɓe mbaɗi e darde mabɓe ɓe poti darade pour wawde wallude amen yowtude hijjaji amen. Donc mi salmini on onon fof, mi juurima on. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, on donne la parole à l'écrivain et المناضل الكبير والشيخ ملعنين. خذ وقتك اليوم نختتم هذا اليوم الأول من هذا الكولوك بمداخلة للمناضل الكبير الشيخ ملعنين والبلال. خذ وقتك ونستمتع معك. شكرا. شكرا. لا نريد أن نطول بالوقت ديالنا. هون رسالة من بروكسل إلى موريتانيا. من بروكسل إلى موريتانيا. بسم الله، دفاعا عن الحق ومن أجل الحرية. سيدات والسادة، الحضور الكريم، رفاق الضرب والنضال، يشرفني ويملؤني الفخر أن أخاطبكم اليوم من بروكسل بحضور الرئيس المناضل برام الداعبي وبين صفوف إخوة النضال الذين لم تنحني هاماتهم يوما. إن من يشاهد ما تتعرض له حركة إيران في مسيراتها ووقفاتها من قمع واعتداء واعتقال وترهيب وتعذيب، لا يمكن إلا أن ينحني احتراما لصمود الناضلية الذين يواصلون طريق التحرير بثبات لا يتزعزع رغم تغول ظلم النظام واستمرار التهديد بتصفية زعيمها واعتقال نوابها واستهداف مناضليها. لقد كنا في إيران وما زلنا مدرسة في التضحية والصمود، كما علمنا الزعيم برام بأن الشعوب تزداد تمسكا بحقوقها بسبب المعاناة والتضحية وليس العكس. سيد الرئيس، السادة الحضور، إن بلدنا اليوم يعيش حالة مرضية ويدور في حلقة بائسة. سلطة فاسدة تعتمد الولاء بدل الكفاءة، وموالاة استهلاكية تربت على دولة ريعية ملأت الدوائر ببطالة مقنعة. إنها لصوصية قانونية وغير قانونية، وقح حد الإهانة، حتى صار بعض من نعرفهم بالأمس القريب يتحكمون اليوم في مصير وطن كامل. لا كفاءة لهم ولا شرعية أخلاقية. وما يثير الأسى أكثر أن هناك من صار يترحم على الماضي رغم قسوته من شدة ما يعيشه اليوم من خيبة وانحدار، وكأن قدر الموريتاني أن يبقى بين ظالم وسارق وبين سفلة يتناوبون على إذلاله. ولا يدرك من يرضى بهذا المصير كم هو موجع أن يعتاد الإنسان الهوان حتى يراه قدرا لا مفر منه. ربما هو نظام الأبارتايد بنسخة هجينة معاصرة تقوم على الفصل العنصري وعلى معيار الثراء أيضا، حيث توزع الكرامة بحسب النفوذ ويقاس الإنسان بحجم ما يملك لا بما يستحق. سيد الرئيس، لقد أشرتم مرارا إلى أن أزمتنا في جوهرها أزمة حوكمة، وقد أصبتم في تشخيص مكمن الخلل. فما يحدث اليوم في الشقيقة السودان من كارثة إنسانية هو حصيلة عقود من الحكم الفاسد الذي عجز عن بناء دولة المؤسسات وعن تمكين مجتمع مدني فاعل قادر على المطالبة بالحقوق وصون الاستقرار. وأنبه هنا إلى أن ما تشهده المعارضة الموريتانية في الساحة السياسية اليوم من انقسام رغم دعواتكم السيد الرئيس بوحدة الصف وإنهاء الانقسامات يلقي بظلاله السلبي على صمود الشعب ولا يخدم إلا أعداء التغيير. وفي الختام، نحن في حركة إيران نؤمن إيمانا عميقا بالنضال من أجل الحقوق، فما كان نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا ليتراجع طوعا بسبب صحوة ضمير أو شعور مفاجئ بالخجل، فالنظام القائم على التمييز لا يخجل من تلقاء نفسه ولا يتغير ما دام ضحاياه صامتين. لقد سقط نظام الفصل العنصري لأن السود وحلفائهم ناضلوا لعقود
وفرضوا على النظام كلفة سياسية وأخلاقية واقتصادية لم يعد قادرا على تحملها. لذلك لا نؤمن بأن الأنظمة تتنازل تلقائيا عن امتيازاتها بسبب الضمير أو الموعظة أو الخوف من الآخر. قد تؤثر القيم الأخلاقية في الأفراد، لكن التحولات الكبرى في التاريخ كانت دائما نتيجة نضال منظم وضغط اجتماعي وسياسي متواصل. فالحقوق لا تمنح ولا توهب بحسن النوايا. الحقوق تنتزع بالنضال وبوعي أصحابها وتمسكهم بها. أعتذر عن الإطالة، وقبل أن أنهي حديثي التوجه باسمي كأحد أبناء الحركة إليكم سيد الرئيس بالتحية والتقدير لما تبذلونه من جهود في سبيل تحرير شعبنا والدفاع عن حقوق المستضعفين وإيصال صدى معاناتهم إلى العالم وسط تهديدات نظام العسكري التالي المستبد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Merci beaucoup, Cheikh Malani. Merci beaucoup, Cheikh Malani. S'il vous plaît, juste une minute. La traduction un résumé. Il faut résumer juste parce que. Bon. Tu vas traduire ton mot d'abord, après Ah, ok. Bon, Cheikh Malani, il a dit que il a une lettre à lire. Cette lettre s'articule autour de la nature du pouvoir. Quel pouvoir nous gouverne et quelle opposition on a en face de ce pouvoir. Et comment nous pouvons défaire l'étau que le pouvoir resserre contre nous, autour de nous, nous les populations mauritaniennes. Comment on peut sortir de cette ornière. Voilà, il dit que le pouvoir qui nous gouverne, c'est un pouvoir de voleurs, de prévaricateurs, de détourneurs de l'argent public et de pilleurs des richesses du pays, que c'est un pouvoir de la corruption, érigé en forme de gouvernance. Il dit que cette même corruption et ces mêmes tares de gouvernance exercées en Mauritanie, c'est la même corruption, les mêmes tares qui ont amené l'État du Soudan, très riche, à se disloquer et à être un lieu de mort, de désolation, un lieu de désordre total et de misère pour les populations. Pour Cheikh Malani, la Mauritanie est en train d'aller sur les pas du Soudan qui s'est déjà disloqué. Pour lui, l'opposition qui est en face du pouvoir est une opposition divisée. Et il est étonné que l'opposition ne réponde pas positivement aux appels récurrents que moi je ne cesse de mettre en direction de l'opposition pour qu'elle s'unisse, pour qu'elle accepte vraiment de prendre pied dans une position de défiance véritable et positive pour amener au changement. Pour lui, la Mauritanie est dans la configuration de l'état d'apartheid en Afrique du Sud. Mais que les gens qui combattaient l'apartheid, ils ont accepté de se dresser comme un seul homme face au monstre. Et ils ont imposé au pouvoir d'Afrique du Sud, au pouvoir de Pretoria de l'époque, ils ont imposé un prix élevé à cause de leur résistance. Leur résistance a imposé au pouvoir un prix économique, politique, moral qu'ils ne pouvaient plus donner. Le prix
de contenir la révolution, de contenir l'opposition, de contenir ses actions, de les limiter, de les anéantir, de les éradiquer. Ça, le prix était tellement élevé que le pouvoir n'avait pas le choix que de céder et de s'autodissoudre. Il appelle l'opposition mauritanienne à nous accompagner, nous, pour arriver à ce résultat. Pour lui, Ira est un modèle de lutte vraiment efficace, sobre et juste et légal. Et il pense que c'est l'école de Biram Diaby. C'est l'école qui a fait ça. Aïssata. Moi, Aïssata, la vice-présidente du RAC, je pense, si je me rappelle bien, elle a parlé de la situation d'injustice généralisée, d'inégalité. Elle a parlé du bâillonnement de la presse, du bâillonnement des populations, du bâillonnement de tous les compartiments du peuple mauritanien militant. Tous les militants sont obligés de se taire, que les manifestations sont réprimées, les gens qui s'opposent sont emprisonnés, les gens qui viennent les soutenir sont aussi emprisonnés. Il y a la violence indicible qui s'abat sur les populations. Elle s'abat un environnement extrêmement hostile, dangereux et grave, pèse sur la tête des militants comme une épée de Damoclès. Pour elle, elle pense que le choix ne peut être que la lutte qui doit être développée, qui doit se déployer à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà, c'est un très court résumé de ce qu'il a dit. Un beau discours. Alpha, tu vas nous montrer le vidéo. On va juste regarder la vidéo et puis on a une surprise qui a été amenée par notre CND et en clôture. Bon, vous venez ici pour voir le film. Non, ما هو التصوير هاي الآن من هون On va juste regarder un vidéo. Oui, d'accord. Ouais. إذن تم عرض فيلم قصير Il y a du son. Normalement, il devait y avoir.
هذا لا يعدل البث الفيديو يرزمي quelques photos de la lutte, les violations contre les militants en Mauritanie et aussi la violence policière dans des sittings, des manifestations. Attends, il va juste encadrer. كل عتاد قصرها قصرها Le problème c'est que le projecteur écran de femme. Écran de femme. Écran de femme. C'est bon. Voilà. Oui, pas de l'autre, c'est ma fado. C'est chiant, moi. Bon, en attendant que on passe aux vidéos, on vous rappelle, demain on est là encore à partir de 14h30, 15h. Donc il faut que tout le monde vienne avec des amis, des potes, passez un message s'il vous plaît. Donc rendez-vous demain aussi, ici, comme aujourd'hui, à 15h plus tard. Merci. السلام عليكم ورحمة الله. جماعة لا تنسون الصبح إن شاء الله من الساعة 100 لين الساعة 2 عندنا وقفة أمام البرلمان الأوروبي. وأنا طالب منكم كامل جزاكم الله خير لا تساعدونا وتوقفوا معنا وقفة واحدة. أخوتنا وأخواتنا اللي مكردة ظلما وعدوانا ندافعوا عنه. جزاكم الله خير. Merci. La manifestation, ça commence entre 12 et 14 heures. Et puis directement ici, le colloque, on passe. Ouais. C'est juste à côté de la place. Oui, c'est juste à côté ici, on traverse. Place Luxembourg ici. Pas cette collection? Non, c'est pas la collection. C'est le câble qui fait défaut. Je l'ai testé tout le temps en bas. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix.
احنا صابين عليهم نبدا نتوقف لك بوقت نزاش راح يتمون ما عنده مشكل احنا بس مباشره فلا نزلوا هنا شويه ولا ما في التليفون سوسي سي با بوتيتو تمام كل الفكره alors tout à l'heure j'ai fait marcher en bas arrangé le téléphone parce que technicien, infographiste. الله يخليك جوك الفا En tout cas, félicitations pour la journée d'aujourd'hui, félicitations, c'était vraiment bien passé. Et donc, on va multiplier l'effort pour demain aussi, pour que ça se passe aussi très bien. Après le manif, directement ici. Et on commence avec l'atelier qui va être animé par Abbas et Saïdouli. Et après, les intervenants vont commencer comme aujourd'hui. Bon, Attendez les amis, il y a des beignets ici apportés par notre sœur aussi. Ndaï, merci beaucoup Ndaï. Donc vous avez l'énergie ici, venez on va partager ça. Ok, on va préparer pour demain. Demain on va venir plus tôt.